Guys, maganda na kami. Ipakita kaniya ang Ginoo, pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya. Pangayo kanako bisag unsa. Ug si Solomon miingon, O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako, kaayo, ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang Madungbuntag kanatong tanan. Una sa tanan atong pasalamatan ang Ginoo nga yatagan taninja og madung panahon ug ani nga nakasimba kita ug nakadawat sa iyang lawas ug dugo. Atong palakpakan ang Ginoo ug ginubanan ni Mama Mary. Ato pong pasalamatan ang nagda karon sa atong kasaulugan nga si Sir Brad Reno. O ingon man, ato pong pasalamatan ang nagturno karon ang Silda 9. O ang atong gitares, ato pong palakpakan sa masipang pakpak kay katagsa na raba po ni Siga dire. O ingon man sa lektor o sa atong choir nga nagkahunop na. O kanatong tanan nga ni karon dinhi daghan kagong salamat kanatong tanan atong palakpakan ang pagtukan sa kanato. O pero ni nainday nga sa kanunay ning uban mo Rosario o sinagingging. Atong palakpakan si nainday kay kanunay sa bisan supported kaado. O karon 9 sa Agosto na IBC night o sa sama gihapon nga pamaagi. Daghang salamat po sa inyong pagtampuhin atong santos nga kasaulugan. Kung pagpasalamat ko sa mga sakop sa DEC Sumayo sa Trinyo, chapel nga
Yan kita sa Ginoo, panaligtas sa tanang kautan, ang gagawin kita niya ngadto sa kinabuhi kayo. Sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo, tapos naton kasaulugan na ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos nga Amahan. Salamat sa Diyos nga Anak. Salamat sa Diyos Espiritu. Salamat sa mga grasya mo. Oy, ang mga idinare, unja, alauna. Ang dapat dito, nagdahanan ba po sa Thank you, Lord.